ओटीईटी एग्जाम 2026 आवेदन अवधि को वृद्धि करा जायछि जहाँकि सही आवेदन अवधि को जो वृद्धि करा जायछि ताहार अपडेट दिया जायछि एवं ताहार सूचना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा तरफ रिलीज मध्य करा जायछि। तेबे एही जो अपडेट टी को रिलीज करा जायछि बा जो नोटिफिकेशन टी को रिलीज करा जायछि ताहा आपणकर एठी देखि पारुथिबे 9/4/2026 अर्थात गतकाली एही नोटिफिकेशन टी आसीछि एवं एही जो प्रेस रिलीज टी रही बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा कटक तरफ से डायरेक्ट कह जा क्लीयरली मेंशन करा जायछि जो 23/3/2026 रे गोटे नोटिफिकेशन पब्लिश करा जायथिला एवं सही नोटिफिकेशन अनुसार जो एप्लिकेशन प्रोसेस चली ओटीईटी एग्जाम 2026 पई जो माने इन सर्विस रे अछंती एवं जो माने फ्रेश कैंडिडेट्स माने सेमानकर जो अवधि रहिथिला ताहा थिला 9/4/2026 पर्यंत किंतु सही 9/4/2026 रु नहीं कि पुणी गोटे मास ताकू एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर दिया जायछि गोटे मासर अवधि वृद्धि करा जायछि जहाँकि 9/5/2026 पर्यंत 9 मे 2026 पर्यंत ताहार एप्लिकेशन प्रोसेस टी चलिबो। तेणु जो एग्जामिनेशन जो डिक्लेयर करा जायथिला 29 मे रु हेइथांता कही ताहा परवर्ती समय रे एग्जाम रो डेट को डिक्लेयर करा जिवो बा परे ताहार घोषणा करा जिवो। तेणु पूर्वरु जो नोटिफिकेशन टी रहिथिला आपण माने एठी देखिथिबे जेमिति कि रहिछि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा 23/3/2026 23 मार्च 2026 रे एही नोटिफिकेशन टी को रिलीज करा जायतिला। तापरे एही नोटिफिकेशन टी रिलीज हेइ सारला परे बाकी सब डिटेल्स एही नोटिफिकेशन रे रहितिला जेमिति कि रहिछि देखंतु bscodisha.nic.in रे एहाको आवेदन करि परिबे एवं सही पुराना नोटिफिकेशन जो पब्लिश करा जायतिला सही हिसाब रे ताहार जो अवधि रहितिला आवेदन अवधि 9/4/2026 पर्यंत रहितिला 9 एप्रिल 2026 पर्यंत रहितिला। तापरे बाकी तक जहाँ भी सूचना रहितिला जेमति कि आपण माने एठी देखि पारुथिबे सही जो एग्जामिनेशन डेट जो रहितिला 29/5/2026 रे एग्जाम हेइथांता 29 मे 2026 रे ताहार डेट मध्य डिक्लेयर करा जायतिला एवं जो पेपर 1 रो एग्जाम हेइथाय ताहा हेइथांता 9 AM रु नहीं कि 11:30 AM पर्यंत। तापर जो पेपर 2 एग्जाम हेइथाय ताहा हेइथांता 2 PM रु नहीं कि 4:30 PM पर्यंत। सब किछि डिक्लेयर हेइ सारला परे तापर साडेन गतकाली 9/4/2026 रे 9 एप्रिल 2026 रे एहार जो नुआ अपडेट टी आसीछि बा नुआ जो नोटिफिकेशन टी को रिलीज करा जायछि सही हिसाब रे ताहार अवधि को गोटे मास पर्यंत वृद्धि करा जायछि एवं सही एग्जाम रो जो अवधि रहिथिला एवं सही एग्जाम रो जो एडमिट कार्ड अवेलेबल हेइथांता ऑफिशियल वेबसाइट रे ताहा 15/5/2026 15 मे 2026 रे अवेलेबल हेइथांता ताहार मध्य डेट ऑलरेडी डिक्लेयर करा जायथिला बा सही जो पूर्वर नोटिफिकेशन सही नोटिफिकेशन रे ताहा मध्य मेंशन करा जायथिला एवं सही नोटिफिकेशन रे गोटे भलो कथा मेंशन मध्य करा जायछि जहाँ कि आपण माने देखंतु जदि आपणकर पर्सनल डाटा आपणकर एड्रेस कास्ट रिगार्डिंग किछि भी इनफॉरमेशन सब्जेक्ट एवं जहाँ भी किछि आपण माने ऑनलाइन रे जते बेड आवेदन करूछंती जहाँ भी किछि आपण माने फिलअप करिवे सब किछि भलो भाबरे फिलअप करिवे काहे कि ना जदि थरे किछि भूल हेइ जाउछि परवर्ती समय रे ताकू आ ठीक करा जाई परिबो नाही सेही संपर्क रे एठारे मध्य मेंशन करा जायछि। बाकी ओवरऑल एमती किछि रहिथिला जो नुआ नोटिफिकेशन टी आसीछि सही नोटिफिकेशन हिसाब रे एही जो प्रेस रिलीज टी रहिछि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा तरफरु सेहिथिरे ताहार डेट एक्सटेंड हेइछि बोली ताहार जो मेंशन करा जायछि तेणु ताहार गोटे मास पर्यंत एहार अवधि वृद्धि हेइ जायछि। बाकी जदि अन्य गोटे अपडेट देखिबे एही वर्षर जो सीपीईटी एग्जाम रहिछि सीपीईटी जो पीजी एंट्रेंस एग्जाम कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट 2026 सही सीपीईटी एग्जाम को नहीं कि 8 तारिख दिन गोटे नोटिफिकेशन रिलीज करा जायछि सही नोटिफिकेशन जो पब्लिश करा जायछि सही नोटिस हिसाब रे जो रहिछि केउ दिन केउ सब्जेक्ट रो एंट्रेंस एग्जाम हेइ जिवो सही एंट्रेंस एग्जाम रिगार्डिंग सही नोटिस टी रहिछि बाकी केबे एडमिट कार्ड अवेलेबल हबो केमिति एडमिट कार्ड डाउनलोड करि परिबे सब किछि सठारे डिटेल्स मध्ये दिया जायछि। तबे ये रहिछि सही नोटिफिकेशन जहाँ कि आपणकर एसएसबी तरफरु डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन बा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टेट सिलेक्शन बोर्ड तरफरु एही नोटिफिकेशन टी को रिलीज करा जायछि 6/4/2026 एवं पब्लिश करा जायछि 8 एवं साम्स ओडिशा जो पोर्टल रहिछि सही साम्स ओडिशा वेबसाइट बा एसएसबी वेबसाइट रे एहाकू पोस्ट करा जायछि बा पब्लिश करा जायछि एप्रिल 2026 रे 8/4/2026 तेणु जो नोटिस टी रहिछि
ସେହି ନୋଟିସ୍ଟି ହେଉଛି ଯେଉଁ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏବଂ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସବଜେକ୍ଟରେ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ସବଜେକ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେଇଥିରେ କମର୍ସ ରହିଛି, ଆର୍ଟ୍ସ ରହିଛି, ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ସାଇନ୍ସ ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସର ଯେଉଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ସେହି ସବଜେକ୍ଟରେ ଯେହେତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ତାହାର ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ଚାଲିଥାଏ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥାଏ। ତାହାର ସିଟିଂ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଂ, ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଂ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏହି ନୋଟିସ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ କେବେ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ SSB ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଏହି ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତଳେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି। ଯଦି ଏହାର କୌଣସି ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଛି ବା ଏକ୍ଜାମ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଟି ଯେଉଁ ଆସିଛି ତାହା ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରାଯିବ, କୌଣସି ବି ସିଚୁଏସନ୍ କାରଣରୁ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, SSB ଓଡ଼ିଶା ତାହା ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ତାହା ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଯାହା ବି କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରାଯିବ ତାହା ଏମିତି ପବ୍ଲିଶ କରାଯିବ, ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ପାଇଯିବେ, ନହେଲେ SSB ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ପାଇଯିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ସ ମାନଙ୍କରେ ଅଫିସିଆଲି ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଯିବ, ତାହାର ସୂଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ତାହା ଆପଣମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାହାର ପେପର୍ କୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଏଡ଼୍ କରାଯାଇଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ସ ଗୁଡ଼ାକରେ, ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ବାକି ଯେଉଁ www.ssbodisha.ac.in ତାହା ହେଉଛି ତାହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ବାକି ଯେଉଁ ରହିଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କେବେ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ ହଲ୍ ଟିକେଟ୍ ରହିଛି ବା ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ତାହା ସେମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲରୁ ବି ସେମାନେ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ SSB ଓଡ଼ିଶା ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି ସେଇଥିରୁ ବି ସେମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ବାକି ତାହା 11 AM ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ରହିଛି 30/4/2024, 30 ଏପ୍ରିଲ 2024 ଦିନବେଳ 11 AM ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ବାରକୋଡ଼୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ରହିଛି ସେହି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଇକି ସେମାନେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କମନ୍ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ 2026 ରହିଛି ବା CPET ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2026 ରହିଛି, ତାହାର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, କେଉଁ ତାରିଖରେ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଂ ରହିଛି ଯାହାକି 11 AM ନେଇକି 11:40 AM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହାକି 1 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ ବା କହିପାରିବେ 100 ମିନିଟ୍ର ଟୋଟାଲ୍ ସମୟ ଦିଆଯିବ 80ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଁ। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଏହି ଯେଉଁ 80ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ମିଳୁଥିଲା, 10 AM ନେଇକି 12 AM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିମ୍ବା 12 PM ନେଇକି 2 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିମ୍ବା ହେଉଥିଲା 3 PM ନେଇକି 5 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ 2023ରେ ଏମିତି ହେଉଥିଲା। ବାକି ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଂ ଦେଖିବେ ତେବେ 3 PM ନେଇକି 4:40 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ସିଟିଂଟି ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ତାରିଖରେ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସବୁ ହେଇଯିବ। 5 ମେ 2024ରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କମର୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଯିବ, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଇଯିବ, ସୋସିଓଲୋଜି ହେଇଯିବ। ତାହା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଂରେ। ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଂରେ ହେଇଯିବ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ, ଏଜୁକେସନ୍ ଏବଂ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି। ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଆର୍ଟ୍ସର ବି ରହିଥାଏ ଏବଂ ସାଇନ୍ସର ବି ରହିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ହେବ 5 ମେରେ ହେବ, ତାହା ହେଉଛି ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି, ସେହି ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ଏହା ହେବ। ବାକି ରହୁଛି 6 ମେରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଜିଓଲୋଜି ହେଇଯିବ, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି କନଜରଭେସନ୍, ଇଂଲିଶ ହେଇଯିବ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 7 ମେରେ ହେଇଯିବ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ, ମାରିନ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଓସିଆନୋଗ୍ରାଫି, ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ହେଇଯିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଂରେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଂରେ ହେଇଯିବ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ବୋଟାନି, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସାଇନ୍ସ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 8 ମେରେ ରହୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଂ ବେଳକୁ ରହୁଛି ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ, ଲ ରହିବ ଯେଉଁ LLM ରହିଥାଏ। ତାପରେ ରହିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, ଫୁଡ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିବ ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଂ ବେଳକୁ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିବ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରହିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଉଛି 9 ମେ 2024, ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଂ ବେଳକୁ। ତାପରେ ରହିବ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି, ତାହା ହେଇଯିବ ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଂ ବେଳକୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 11 ମେ 2024, ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଂ ବେଳକୁ ହେଇଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଂ ବେଳକୁ ହେଇଯିବ ବିଜନେସ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ହିନ୍ଦୀ ହେବ, ଆଟମସ୍ଫୋରିକ୍ ସାଇନ୍ସ ହେବ ଏବଂ ମ୍ୟାରିନ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାରିନ୍ ବାୟୋଲୋଜି ହେଇଯିବ।
तापर आपणकर 12 मे 2024 रही जर्नालिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, एंथ्रोपोलॉजी जोटा कि साइंस स्ट्रीम रहा। तापर लिंग्विस्टिक्स हो, पॉपुलेशन स्टडीज सांताली एवं उर्दू हो। सेकेंड सिटिंग बेला को आपणकर जूलॉजी हो। तापर आपणकर कौन रोचे देखो 13 मे आपणकर रोचे PMIR, IRPM फिलोसफी। तापर सेकेंड सिटिंग बेला को हो साइकोलॉजी। 14 मे फास्ट सिटिंग बेला को हो स्टैटिस्टिक्स, ओमेन स्टडीज, लाइब्रेरी एंड इनफॉरमेशन साइंस। 15 मे 2024 फास्ट सिटिंग बेला को हो सोशल वर्क। तापर सेकेंड सिटिंग बेला को हो टूरिज्म एंड ट्रैवल स्टडीज। तापर आपणकर 16 मे 2024 हो रूरल डेवलपमेंट। फास्ट सिटिंग बेला को हो तापर सेकेंड सिटिंग बेला को आपणकर हो योगा एंड नाटुरोपैथी। यही सब हो गला पर आपणकर एग्जाम शेष हो जाउची 16 मे 2026। 5 मे 2026 आरंभ हो जाउची एवं 16 मे 2026 रे ताहा पूरापूरी कंप्लीट हो जाउची। तेबे यह किछि रहिथिला एही रिगार्डिंग इनफॉरमेशन किछि अपडेट एवं एही नोटिस